Kuilan hambai sin tipra hani borokno tayoro tonga sini presiden RTI tayoro TUI sini joto ojomar nang belekan khasna hamame ruo ang dili dikira buin nang malai kanor lamnes ka belekan hambai tayoro sangbadik takorok tongo borno hambai ma jeng dilio thangaika sini specially 18 tariko 19 tariko sini RTI ni meeting mo tongo pai ke jese rashtrapati prime minister Home Minister, Tribal Affairs Minister, তাই sini RPI ni Social Justice and Power Minister sing malai lekha meeting khai lekha meeting manjaka जों दिल्ली थांनाय अबनो खायगा जों अनेक दिननिफ्राय 35 बोसोर 30 बोसोर जे एकट खायमानि ताबो फुलफिल खायाखो जों बरनो मेमोरेन्डाम बरखा ताइ बरखो जों दुइटा फार्स्ट ताइ सेकेन्ड ni ukil notice bo Rashtrapati no rikauka Home Minister rikauka Prime Minister rikauka tai Arjun Munani no borta aboni bade जों sini president ake जों sini Ramdas Assemble president जों meeting like especially election paper mo tinai bob totally bono je remainder mani abo bo dinglio ai taisa sini Home Minister no sipinai tai badi na jongot langa tongmani kaisa ta meeting ini haidi man jeng khalagya pornoi thangmalia keba kok ba bro singka tabu koma ase ini 5371 জন যে 225 প্রজেক্ট রহমানি আও রহপুর তো অনলাইন চালুন যা বড় প্রজেক্ট রহকা টিকারি নি প্রজেক্ট তাই হিংগাকে নক নি প্রজেক্ট তাই কুমুনক প্রজেক্ট দङ কিন্তু অব ফাইল হারিনা আং জীবন তারাও তাই অর্জুন মুন্দান অফিসে 2 দিন লাই সুকা আর নি পিএ অনিল কুমার তাই সচিন তাই বনবীর সিং আর মালাই দেমানি চিনি অসিটিনি কোন পাত্তা করি ইয়াং গভর্নমেন্ট কে সিকিয়া হাই নাই আর প্রকাশ সেকশন অফিসার জীবন তার অফিসে থাকাং অনুরাগ সাহেব বাই মালাকা সেকশন অফিসার বক লাইভলিহুড দি প্রজেক্ট নাयो আর থাঙ্গে নাইবা উকুনি গাবিন পরাকে বরক আনা কাইসা এক রখা 2.75 অজাগাও অনলাইন খাইমা রহরো যিনি আপর তো অনলাইন চালু দিয়া কবা বরক রহমানি বছর থাঙ্গ বিয়াং কমা kana সাইমিনিয়া এগা বরক যিনি অর্জুন মুন্দানি স্পেশাল পিএস রক তাই সিনি বিনি পিএস রক ওয়ানা জাকা বিলকুল সুন তার খদি তাই নাইগলা দিনি বরক সাও বিনি পরে কেন 19 তারিখ 18 তারিখ আং একামিসরয় মিটিং থাকা এডভাইজার টু Home Minister ব সাকা ang nainai joto project gubernur kha ani special project gubernur kha bo nainai ini saka tawana dini saka eka bo saka special ang bon koya sudo ko paham kaw sama bising ya sa nang ma bising ya nung Home Minister tuinai kaisa bo chairman sip ini kaisa committee nam ibrani choi samojja manan ka ke ini of phaima bai jeng phaima bai sumai suya muni lebe suya nung serious kana din saka I bonara ini saka loka bana saka ani ta jora kri Home Minister nang malai nani nini minister rom de koraheng samai ka tini minister tinti brahani borongno hamari khatring ni boro dini hamari kha bo bela kesin bagai nai khlai nai hnai nai Home Minister tlang lain tomani bin program tong bai Delhi Maharashtra bong tangya abai bojora malia tese phaiji chao tini president tong abru gabo poreng kana jeng mudamuti malai nai aron office bai sinlai awase sinoro tibrahani boro ka sintai kumun bodol kri diba rang nalai nai ri nalai nai bis thai tongayo yang bor bu poisen tong bor stimia bin porkang minister kong saka minister banu subahaka bini koni minister malai na bisaka ke minister bai na 3 din 4 din kri bagi nai malai mamlia ka bini pia bai malai ya bini ps bai malai ya malai yang porka bor saka jeng bebang nai nai koi din pora jeng bebang ro bai nai yang ang dar kana saka norok je rohmani aro mania jeng mania norok abo online di patok ini nai aro ni জীবন তারা ni section officer je lain huni অনুরাগ শর্মা bo ri rohka tahu borok rohka angka jeng sang borok wan samai hinsau awan jeng kuno wanana kroi সরকার চিনি বাগাই নাই বেলাই খে ওই ওই মিনাই যে অফিসে থাকো আরো নয়া যাবো গাতাবো রাস্তার পরে নেব जों
कफि लुटिस रखा मेमोरेंडम रखा फुड मिनिस्टार रखा डायरेक्ट जों रिसीव फ्लाइट है क्या ताबो के माय आखनि माली आबरक जे कोन जगह थांगा कनो फुड नि उसाव ताया ना सिंग्रा दिनै किन्तु ताबो आं बुंनो साका 3 मास नि बिसिङो जों बे कैसे थान नोटिस रनाय इमप्लिमेन्ट नि बागै आफरो रिया हांगले जों अयना बेबस्था नानाय इनसाका गावन बागैनो अबन बिसिङनो ब जोंनो साहा बाय जाव सीएम सागाय जाव जों माय ब मालायना बागैनो जों एप्लिकेसन होजाक जदि सीएम 3 मास नि बिसिङो तो सीएम बाय जों मालाय हांगाय किदि प्रेसिडेन्ट दङ जों दिनै को दिनै जागोन सीएम थानि जों नक गेट आउट नाय আচ্ছা मिया जे जनजाति सुरक्षा मंच मिया जे जनजाति सुरक्षा मंच बंग रिक्वायरमेंट तो फाइबाय गया आं तिनि मा सासिने काइसे कविता हाय खिरि सिनि सिनि खानाव सिनि काइ थांनो दङ खानानाय तिनि नानानि थानि नानाखे साव नाना बायसु सुखो साव कृष्ण महादेव ताई काली ताई सनातन धर्म न सिनि नै बुसु खानाव कमुनि थानि कृष्ण का ताताल चेंगता सिमी अमहाय जरा फाइर फाइका बुमा कुतुनी बब साव सनातन कृष्ण महादेव ताई पार्वती सिनी बसो खनाव कुमुनि खाने खाइन खनाखा सुब्राय जिसु फासा ना फला कतारसे बस सुखाया फिलि रनाय खाकसांमा रनाय जुगना हाव नक तांनाय बस इसिनि बागै प्राच्य खजांनाय आगि ओ जे गै थांमानि आबा आगिनो नियम पाइका ताबो कताल नियम बिफिनाय आमहाय केसे सुब्राय जिसु से खाकसांमा रनाय जुगना हाव तांनाय बावाय से तांनाय आबो नां सानामो जोंगो नरको जे नाना बायसु जोंगा बिक्रम बाहादुर बाय बिरबुं तामसिगुमो पूर्ण चंद्र जमातिया पूर्ण चंद्र देबरमा बरक जे आजाल बाजाल कक सावो बरक गाके नाना बायसु कुन सियाबले ब्रो आगि तामुं फाइका या रामप्रवा थप तामखर जाखा काया माया तामखर जाखा सिनि ओ कामाख्या बाहागे फाइका आबा आगि ओ सिरि सिति ओ सिनि आदम फवानि सिमि नियमनि फेमिनि आबरक चोगली आंगैनाय आबरक ताबुक सुब्राय जिसु फायै प्राचित खायनाखा बरक आबनो सिया आबान बागै नों सुब्राय जिसु थुयो हायनि साव बो सियाब्ला अमूर्ख बेखौ आबान बागैनो जों कयनानि मोजोंगो सालजा बरक जिनि सुब्राय जिसु थिनमा फायनाय बरक जेसे सुब्राय जिसु बाय सनातन बाय एसडी फेसिलिटी मथ दंबा आबो ट्राइब्स थैनाय इंडिया नि जे एक्ट दङ आरो अंके एसडी फेसिलिटी मानो देबरमा से आरो जमातिया एसडी मानो आरो तो सनातन मुगै हिन्दू मुगै बरक तो एक्सिया आबान बागै चिनि आदबा इगांके डॉक्टर आम्बेडकर नि जे संविधान थैनाय जों सलियो आबा इकुन सम्पर्क करै आबानो ओस नाना बायसु सुंके विक्रम बाहादुर पूर्णचंद्र ताई ओ उनको कमुनि थानि खानानायनि सामाने आबरक गांके बुनि दफानि फायने सनातन धर्म पिदे दिबा आबरक के ताल सगिया जों बालाय रोङा दा आबान बागै हानि तिब्रानि बरक नां कयना मुजोंगो अ सनातन धर्म हिन्दू धर्म हनै रक खिसान नै दावालायलदि जोङो सकांगा नायो अ सकांगा हयते हयते ख्रिस्टान खावता तैदे सनातन रवता तैदे देनतो बिक्रम बाहादुर नुवा आगे सिं आं मुजुमानो बुद्ध बुरा दंफरो आं बुद्ध बुरा न दंफरो जों आने बुरिबाय का तास थगाय माने बिक्रम बाहादुर का आने बुरिबाय आंखे बुद्ध बुरा बाय आफोर थगायफोर मुजुमाना मराना बां थैगासै दंले बिक्रम बाहादुर नता आबा तावं नुफिरो सकांगा आं फला कतारय साजागैने कामाख्या सूर्य थांग्रो आरो निचिनि जे चंद्र आजा आसे माने आपन नायजिनि थांग्रो आफोर बर नुगो ओ सिगुरनि याक्ति तावा तामो बतायसा बुरा खाया सरि कत मांखा आं बिक्रम बाहादुर साराम सुंता नोङो बुरा बयस निनि नोंख्लाय थांनि तावालाय दिसिनि बरक दाफा 20 ता सगदे आं बेलायखन नन सतर्क करो बेलायखन हामबाय